बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। आसनसोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पोलो मैदान में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने टीएमसी पर भ्रष्टाचार और बंगाल को पिछड़ा बनाने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में राहालेन स्थित टीएमसी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने प्रधानमंत्री के बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बंगाल के हक का 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का फंड रोककर राज्य के विकास को बाधित कर रही है। साथ ही भाजपा पर बंगाल और बंगाली संस्कृति के प्रति अपमानजनक रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। चक्रवर्ती ने SIR मुद्दे को उठाते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में आम लोगों को परेशान किया गया और कई लोगों की जान तक चली गई, जिसका जवाब केंद्र को देना चाहिए। वहीं आसनसोल उत्तर से टीएमसी प्रत्याशी मलाई घटक ने प्रधानमंत्री पर अधूरे वादों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रोजगार और 15 लाख रुपए जैसे वादे आज तक पूरे नहीं हुए, इसलिए जनता अब भाजपा के नए वादों पर भरोसा नहीं करेगी। टीएमसी नेताओं ने भरोसा जताया कि आगामी मतदान में बंगाल की जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। তিনি বিস্তারিতভাবে বলেছেন। আমি স্বল্প কথায় একটাই বলতে চাই যে আজকে আসানসোলে 6টি জেলার কর্মী সমর্থক এবং প্রার্থীদের নিয়ে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মিটিং করেছেন। এই মিটিং করার পরেই আমরা দেখতে পেলাম যে হীরাপুর থানা ঘেরাও হয়েছে। খোঁজ নিয়ে শুনলাম যে সভাস্থল থেকে নাকি 100-র উপরে মোবাইল চুরি হয়েছে, 450 মোবাইল চুরি হয়েছে এবং পকেটের থেকে মানি ব্যাগও চুরি হয়ে গেছে। ধরা পড়েছে এক বিজেপির কর্মী। অটোমেটিক ধরা পড়বে, কারণ চোরেদের সমাবেশে চুরি হবে, এটা তো স্বাভাবিক। তাই এর মানে নূতন কিছু নয়। এর আগেও দিলীপ ঘোষের সভার থেকে চুরি হয়েছিল, আবার এই সভার থেকেও চুরি হলো। যারা এসেছিল তারা কারা, এই যে চুরি এবং এর থেকেই প্রমাণ পাচ্ছে যে সেই সমাবেশে উপস্থিত কারা হয়েছিল। আমি খালি এটুকু বলবো যে বারবার বিজেপি মিথ্যা কথা বলেছে, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বারবার ভারতবাসীকে মিথ্যা কথা বলেছেন। কখনো 2 কোটি বেকারকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কখনো 15 লক্ষ টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কখনো বেটি বাঁচাও বেটি পড়াওয়ের নামে মহিলাদের ভোট দিয়ে তাদের একটা টাকাও সাহায্য করেননি। জিনিসের দাম হু করে বেড়েছে, যেভাবে ডিজেল পেট্রোল গ্যাস এবং সোনার দাম আকাশচুম্বী হয়েছে। বিজেপি জানে যে তাদেরকে মানুষ ভোট দেবে না। আবার ইলেকশন এসছে, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বুথ স্তর পর্যন্ত কর্মীরা পর্যন্ত একই হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে। এরা বাংলার নামে বাঙালিকে হেনস্থা করছে। আজ বিজেপির IT সেল আজকে বাংলাকে বাংলাদেশি ভাষা বলে বারবার তুলে ধরছে। আজ এরা বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে দিচ্ছে, রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ সান্যাল বলছে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বঙ্কিম দা বলে সম্বোধন করছেন। এই যে বাঙালির প্রতি হেনস্থা, এটাই শুধু নয়, বাঙালি যখন বাইরে কাজ করতে যাচ্ছে সেখানে বাংলা ভাষা শুনলে তাদেরকে মারধর করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর এটাই হলো হিসেবের নমুনা। কিন্তু বাংলা তৈরি আছে, বাংলার মানুষ তৈরি আছে। বাংলা SIR দেখেছে বাঙালিকে হেনস্থা করা। প্রায় 91 লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সাধারণ মানুষকে দৌড়ানো করা হয়েছে, ইলেকশন অফিসের দরজায় দরজায় তারা মাথা খুঁড়ে মরছে। এই যে অত্যাচার, এই অত্যাচার কিন্তু বাংলার মানুষ মনে রাখবে। বাংলা প্রধানমন্ত্রী শব্দটাকে ঘৃণা করে না।
এই প্রধানমন্ত্রী বাংলার প্রতি যা যা করেছেন, বাংলা তাকে ঘৃণা করে। বাংলার পাওনা প্রায় 2 লক্ষ কোটি টাকা আটকে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা বন্ধ, আবাস যোজনার টাকা বন্ধ, জল জীবন মিশনের বরাদ্দ কমিয়ে শূন্য করে দেওয়া হয়েছে। 91 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দিয়ে এসআইআর লাইনে দাঁড়ানো 200 জনের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুর হিসেব দিতে হবে বিজেপিকে। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। कुल्टी के विधायक डॉक्टर जय पोद्दार ने एक संवाददाता सम्मेलन में अपने 5 वर्षों के कार्यकाल का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने दावा किया कि उनके विकास कार्यों से घबराकर टीएमसी भाजपा को रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसनसोल दौरे के दौरान कुल्टी से भाजपा कार्यकर्ताओं को जाने से रोका गया और बस मालिकों को दबाव देकर बुकिंग रद्द कराई गई। डॉक्टर पोद्दार ने कहा कि कुल्टी में पहले सामाजिक सौहार्द था, लेकिन टीएमसी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने क्षेत्र में पानी की समस्या, खराब सड़कें और प्रशासन की अनदेखी का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने टीएमसी प्रत्याशी व आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत खटक पर निशाना साधते हुए उनके कामकाज पर सवाल उठाए। पोद्दार ने कहा कि जनता उनके कार्यों का जवाब मांगेगी। उन्होंने ये भी कहा कि एक डॉक्टर के रूप में 45 वर्षों से सेवा करने के कारण लोग उन्हें अच्छी तरह जानते हैं और किसी दुष्प्रचार पर विश्वास नहीं करेंगे। की तो बात अलग ही है। कुल्टी में कभी ऐसा एक भाईचारे का माहौल था, कुल्टी में कभी अशांति देखने को नहीं मिली थी, किंतु पिछले कुछ दिनों से कल ही मोदी जी की सभा थी, उसमें कुल्टी से बस को दाने नहीं दिया जाएगा। जो मिनी बस हैं उसके मालिकों से बात होने के बाद उनको एडवांस दिया गया। रात में वो लोग आए कि अगर हम लोग बस लेके जाएंगे तो 5 दिन लाइन हाजिर कर देगा। ये उनके यूनियन है, यूनियन के लीडर हैं आसनसोल में, और जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो भी यूनियन लीडर हैं। तो कुल्टी में एक अराजकता का माहौल पैदा करने का कोशिश किया जा रहा है। कुल्टी के लोग आपस में मेल जोल के साथ रहते हैं। कुल्टी का एक अपना अस्तित्व है, कुल्टी का एक सांस्कृतिक विरासत है। उस सांस्कृतिक विरासत को लोग तोड़ना चाह रहे हैं। आज वर्षों से
कुल्टी उपेक्षित है। कॉरपोरेशन आज तक पीने का पानी नहीं दे सका है, सड़कें बेहाल हैं। न्यामतपुर से लेकर टीसरगढ़ की रोड की हालात आप लोगों ने देखी है। बराकर से टीसरगढ़, बराकर से आसनसोल, अभी कुछ दिन पहले ये चिपिंग करना शुरू किए हैं। अगर मैं किसी की तरफ एक अंगुली उठाता हूं तो 3 अंगुलियां मेरी तरफ है। जो लोग ये कहते हैं आपने क्या काम किया है, आपकी सरकार है, आप डिप्टी मेयर हैं, आपने क्या किया है, मैं आज संवाददाता सम्मेलन में पूछना चाहूँगा। एक शिव मंदिर की ड्रेनेज सिस्टम तक आपने नहीं की, शिव भक्तों का आपने घोर। परिवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार तड़के रानीगंज के एनएसपी रोड स्थित शिशु बगान मोड़ इलाके में एक प्रमुख चावल व्यवसायी अजय कयाल के ठिकानों पर छापेमारी की। केंद्रीय बलों के साथ पहुंची टीम ने एक साथ उनके घर और अन्य संबंधित स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सूत्रों के अनुसार अजय कयाल का कारोबार देश के साथ साथ विदेशों तक फैला हुआ है और कई राज्य के व्यापारियों से भी उनके संपर्क है। आशंका जताई जा रही है कि किसी वित्तीय लेन देन के मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि आधिकारिक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। बताया गया है कि उनके परिवार द्वारा संचालित 5-6 खाद्य आपूर्ति कंपनियां भी जांच के दायरे में हैं। सुबह करीब 5 बजे शुरू हुई ये कार्रवाई अभी जारी है और इलाके में हलचल का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक राशन घोटाले से जुड़े मामलों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में ईडी की छापेमारी चल रही है। आसनसोल स्थित कुल्टी के लच्छीपुर में मां शीतला पूजा बड़े धूमधाम से मनाई गई। हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु करीब 1 किलोमीटर दूर तालाब में स्नान कर दंडी देते हुए मंदिर पहुंचे और पूरे दिन पूजा अर्चना की। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अभिजीत खटक और स्थानीय पार्षद जाकिर हुसैन ने भक्तों की सेवा करते हुए उन्हें जल स्नान करवाया। अभिजीत खटक ने मां शीतला से विधानसभा चुनाव में जीत और कुल्टी के लोगों के कल्याण की कामना की। মায়ের কাছে আশীর্বাদ চাইলাম তিনি যাতে আমার সঙ্গে থাকেন এবং এই লড়াইয়ে যে নির্বাচন সেই নির্বাচনে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমি যাতে এখানে জয়লাভ করি। মা সকলকে আশীর্বাদ করে এবং মন থেকে যেটা চাওয়া হয় সেটা পূর্ণ হয়। আমি মায়ের কাছে এটাই প্রার্থনা করলাম যে এখানে কুল্টিতে যাতে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়। কুল্টিবাসীর জন্য কি চাইলেন? অবশ্যই কুল্টিবাসীর জন্য অনেক কিছুই চাওয়া, তাদের মঙ্গল কামনা করলাম যাতে সকলে ভালো থাকে, সকলে সুস্থ থাকে এবং আগামী দিনে সকলের উন্নতি হয়, তার সাথে সাথে কুল্টির উন্নয়ন। আমাদের একটাই লক্ষ্য যে কুল্টিকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, কুল্টিকে কীভাবে উন্নত শহর করা যায়। গো ব্যাক, গো ব্যাক, জয় বাংলা। জয় বাংলা, গো ব্যাক, গো ব্যাক। জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, ঠিক, জয় বাংলা। Disconnected. এখনো আছি, এখনো প্রচার করছি। তৃণমূলে কি চামচা বেলতে ভাবছে জয় বাংলা বললে বই লক্ষণ চলে যাবে। আর লড়াই করে বড় হয়েছি ভাই। সিপিএম চলে গেল, তৃণমূল চলে যাচ্ছে, লক্ষণ করি আছে। কোনো বেটাকে ভয় করি না আমি। যে চামচা কাউন্সিলর আছে মানুষকে ভয় দেখিয়ে কিছু মদ খেয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে জয় বাংলা করার জন্য। সেই মহিলা এসে বাংলাদেশ এসেছিল। এখন দাদা কি করবো বলুন,
চাকরিটা বন্ধ করে দেবে, কাজটা বন্ধ করে খাচ্ছি, কাজটা বন্ধ করে দেবে, আমার কাঙ্গানে বলে গেল। ভয় দেখাচ্ছে, অন্য কিছু নয়। আর তারা জানে তারা ভোট তারা পদ্মফুলকে দেবে, যারা ভয় দেখাচ্ছে যারা, কারণ না করলে তার কাজ চলে যাবে। কাজের ভয়ে গরিব মানুষ তারা করছে। তিনি এসে বলে গেলেন, দাদা আমরা বিজেপিকে ভোটটা দেবো। বুঝি কেন করছে, কোনো চিন্তার কারণে সারা দুর্গাপুরে এবার পদ্ম ফুটবে। যত চেষ্টা করুন, এখানে কাউন্সিলর তার 50টা গাড়ি, দুর্গাপুরে যত ফ্ল্যাট হচ্ছে সব ফ্ল্যাটের অংশীদার থাকেন 11 নম্বর ওয়ার্ডে। ঘরে বউ থাকতে, ঘরে ছেলে থাকতে, ঘরের বাড়ি থাকতে পালাচ্ছে 11 নম্বর ওয়ার্ডে। কেন যায় 11 নম্বর ওয়ার্ডে? খবর নিয়ে কেন যায়? ছিল টিউশনি মাস্টার, এই কক্সবাজারের মালিক করতে হয়েছে। কালকে মোদিজি বলেছে না, সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা হিসাব, হিসাব সব হবে। প্রাইভেট মাস্টার আজকে এত করে মালিক হয়ে গেল। ভয় দেখাচ্ছেন? হিম্মত সামনে আসুন। কিছু লোককে, গরিব মানুষকে উস্কিয়ে দিয়ে পড়ে, কিছু গরিব মানুষকে মদ খাই দিয়ে পড়ে, কিছু গরিব মানুষকে টাকা দিয়ে পড়ে। ভয় দেখাচ্ছেন? হিম্মতের সামনে দাঁড়ান, আমার সামনে ধরে। বুঝে নিয়েছে এই বিজেপি নামক ভোট পাখিটাকে, তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত এই প্রতিক্রিয়া। 5 বছর আগে যাকে নির্বাচিত করেছিল দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক রূপে, তাকে একবারও এলাকায় উন্নয়নের কোনো কাজে দেখা যায়নি, কোনো জায়গাতে তাকে দেখা যায়নি। শুধু ভোটের আগে আবার ভোট চাইতে যখন এসছেন, জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাড়া করেছেন। এটা জনগণের প্রতিক্রিয়া। এটা বিজেপি বুঝে নিয়েছে যে বাংলায় আর তাদের। दुर्गापुर के हेवी मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 19 किनारे एक तेज रफ्तार 12 चक्का मालवाहक कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया और पेड़ में अटक गया। हादसे में पास के घर के लोग बाल बाल बच गए। हालांकि इससे पहले कंटेनर ने अंडाल में एक ईंट लदे ट्रैक्टर को टक्कर मारी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चालक नशे में था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को हिरासत में लिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से बैरिकेड लगाने की मांग की जा रही थी, जिसे नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। হলো বলে সকালবেলাতে একটি গাড়ি ওধার থেকে এসে এই আমাদের এই দিক থেকে এসে ঢুকে যাওয়াতে আমাদের বাড়ি হচ্ছে এইটা, এই বাড়ির ভিতর ছেলে মেয়ে সবাই ছিল। হঠাৎ করে সকালবেলাতে এসে অ্যাক্সিডেন্ট করে ঢুকে গেল। এবার ও তো মদ্যপ অবস্থা ছিল। আমরা দৌড়ে এসে দেখি যে ওকে আমরা টেনে ইয়ে করে কোনো রকম বাঁচিয়ে ওকে হসপিটালাইজ করলাম, কিন্তু প্রচন্ড ড্রিঙ্ক করেছিল, মদ্যপ অবস্থা করে। হ্যাঁ, ও মোটামুটি কাজের ওই সাইডে একবার অ্যাক্সিডেন্ট করে এসে আমাদের এখানে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে গাড়ি পাল্টি করে। আমরা দীর্ঘদিন ধরে এনএইচের সঙ্গে বসছি, আজকে দীর্ঘ 5 থেকে 7 বছর হয়ে গেল। ওরা আমাদের বলেছিলাম যে আমাদের সাইডে রেলিং এর ব্যবস্থা করে, যাতে আমাদের ছেলে মেয়ে আমাদের বাড়ি ঘর সুরক্ষিত থাকুক, কিন্তু এরা মানে এনএইচ কোনো কর্ণপাত করছে না আমাদের কথার উপরে। দীর্ঘদিন আমরা লড়াইটা করি। আজকে যদি ওরা ব্যারিকেডটা করে যেত, কিন্তু এই জিনিস দুর্ঘটনা ঘটতো না। এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী এনএইচ এর জন্য আজকে এই অবস্থা আমাদের। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। चुनाव में अब केवल 13 दिन शेष है। इसी को देखते हुए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत कुल्टी थाना क्षेत्र के नियामतपुर फाड़ी पुलिस ने केंद्रीय बलों के साथ संयुक्त रूप से रूट मार्च किया। ये मार्च सुबह करीब 10 बजे निकाला गया। रूट मार्च के दौरान पुलिस और केंद्रीय बलों ने नियामतपुर के विभिन्न इलाकों में जाकर आम मतदाताओं से बातचीत की और क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही लोगों को निर्भय होकर मतदान करने का संदेश दिया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि सभी मतदाता बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।